Western Luxembourg Moribo, Azutai, Bagmano Kitingi, India Judni, Coxamani Abano, Paita Coxa Bon Hinishaka. India Jonote Bokarakan Tripura Hasini, Azutayano, Protest Congress, Tanjakli, Joba Kayanai, Obahana Coxaka, Cocto, Trebisconga, Protest Congress, Tikasco, Ajis Kumar Shah, Asalomosaka, Tangai Shalo, Tripura Hasio, Pashavani, the Skinning Committee Chairman, P.S. Sanate, Disuza, Burogni Tidum by Shari Dambanisimi, Damsuku, Tamajora, Klaizaka, Coxamong, Nankukmani. Aro hasini kini asu thayo Loksawa asu thayo sawonorilai asu thai abrotibo kok saleka tini srangsalo haste yagar khati Mizoram ni bagi lamrika hini kok sawi khanarika BJP no mesanene bagi Loksawa chokmoribo tamo yapri nahanai abroti no dagi mongri kalanga hini kok saka ये मतलब आशीष जी भी कहे थे कि दिसंबर महीने में प्रियंका गांधी त्रिपुरा में आने वाले हैं, अभी तक आया नहीं। राहुल गांधी भी आने वाले थे। राहुल गांधी भी टच करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, सभी मतलब नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेटों में टच करके उन्होंने गया, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी गया है। त्रिपुरा को इतना छोटा करके क्यों देखा जा रहा है? एक बार नहीं आ सकते क्या? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हर एक चीज का एक प्लान होता है, ठीक है। ये बात नहीं है कि त्रिपुरा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है या फिर त्रिपुरा को छोटा करके जैसे आप बोल रहे हो देखा जा रहा है। मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, प्रियंका जी का आने का पूरा प्रोग्राम बन गया था, और जैसे कि हमारी पूर्व अध्यक्षा सोनिया जी की तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए प्रियंका जी का कोर्ट डिफर किया गया है। और श्री राहुल जी ने प्रॉमिस किया है कि वो 2 दिन त्रिपुरा में देंगे, चाहे वो चुनाव से पहले ही हो। तो राहुल गांधी जी भी आएंगे और प्रियंका जी भी आएंगे, और हम त्रिपुरा के लोगों को हताश नहीं होने देंगे, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा ही एकमात्र स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा लड़ाई एकजुट होकर कांग्रेस लड़ती है। तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता है उन सबको बोलना चाहती हूँ कि निराश न होइए, राहुल जी और प्रियंका जी जल्द आ रहे हैं। कब मतलब को डेट फाइनल हुआ? से पहले तो डेट दिया था मगर आया नहीं। वही मैंने बोला ना कि सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए वो पोस्टपोन किया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो डेट्स होंगे वो अभी अनाउंस जब भी फाइनल होगा वो हम लोग आपको अवगत करा देंगे। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं विरजित दा के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला, और अभी आशीष दा के साथ भी काम करने का मौका मिला। शायद आप लोग उपस्थित नहीं थे जब गिरीश चौधरी जी आए थे उनकी फर्स्ट विजिट में। यहाँ पे PEC मीटिंग हुई थी और उसके बाद 2 मीटिंग्स हुई हैं। दोनों मीटिंग में विरजित दा उपस्थित थे, और फिर उसके बाद जो भी डिस्कशन हुआ इंचार्ज के साथ बैठ के वो भी उपस्थित थे मीटिंग में, और हर एक कार्यक्रम के बारे में उनको बताया जाता है। पर एक विधायक होने के तहत उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपनी एरिया के लिए, और वो पूरी तरीके से निभा रहे हैं। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है वो कोशिश करते हैं आने के लिए। जैसे मेरी कल जैसे मैं लैंड करी यहाँ पे, तो मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने बोला वो कोशिश करेंगे, पर वो आ नहीं पाए, इसलिए आज सवेरे भी टाइम रखा गया था, पर वो पहुंच नहीं पाए। तो फिर उनका वार्तालाप फोन पे हो गया था स्क्रीनिंग कमेटी के साथ। কিছু সংবাদপত্রে বেরোচ্ছে যে রাহুলজি 50% সংরক্ষণ তুলে নিতে চেয়েছে। এটা একটা বিভ্রান্তি জনগণের তৈরি হতে পারে। আমরা এই বিষয়টা আরো পরিষ্কার করে বলতে চাই। রাহুলজি ভারতীয় ন্যায় যাত্রাতে যে বক্তব্যটা রেখেছেন, বিষয়টা হলো জাত গণনা, এটা কংগ্রেসের একটা প্রতিশ্রুতি। কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হলে এই জাত জনগণনা এটা কমপ্লিট করবে, এবং সেই কাস্ট সেন্সাস বেসিস যে জাতের সংরক্ষণ যতটা প্রয়োজন, বর্তমানে 50% এটা সেলিং হচ্ছে। এবার জনগণনার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী, আদিবাসী, দলিত, পশ্চাৎপদ, এই জাতি গোষ্ঠীর মানুষের জন্য তার জনসংখ্যার ভিত্তিতে যে সংরক্ষণের প্রয়োজন
যতটা পার্সেন্টেজ সংরক্ষণ প্রয়োজন সেটাকে উনি প্রতিশ্রুতি আকারে ভারতবর্ষের জনগণের কাছে রেখেছেন। এর 50% সিলিং এর মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ থাকবে না, এটা প্রয়োজনে বর্ধিত হবে। ভারতবর্ষের কয়েকটা রাজ্যে আমরা দেখেছি যে 50% সিলিং এর উপরেও সেখানে এই জাতি গোষ্ঠীর সংরক্ষণ সেখানে করা হয়েছে। সারা দেশব্যাপী এটা প্রচলন করার জন্য প্রয়োজনে 50% উপরে এটা আইন করে এই সংরক্ষণ প্রয়োগ করা হবে। এটাই ছিল রাহুল গান্ধীর বক্তব্য এবং এই বক্তব্যটা এটা খুব পরিষ্কার। এই কাস্ট সেন্সাসের ডিসিশন যে জনসংখ্যার শতাংশ হিসাবে উঠে আসবে সেই শতাংশ নিরূপণ করে এটা 50% বেশি যখন এই জনগণনার ফলশ্রুতিতে বেরিয়ে আসবে তখন সেটাকে সংরক্ষিত করা হবে। ওই 50% যে সিলিং, এই সিলিংটা উনি রাখবেন না, এটাই হলো ওনার মূল বক্তব্যের প্রতিপাদ্য। এটাই আপনাদের মাধ্যমে আমরা এই রাজ্যের মানুষের কাছে আশিসবাবু দুটো প্রশ্ন ছিল। একটা হয়েছে রাঁচিতে কালকে রাহুল গান্ধী বলেছেন যে ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মমতা ব্যানার্জিকে দিচ্ছে। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস হচ্ছে, রাজ্যের দুটো সিট। যদি মমতা ব্যানার্জিকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়, রাজ্যে যদি মমতা ব্যানার্জির দলে একটি সিট খোঁজে, কংগ্রেস কি ছাড়বে? যেহেতু এদিকে সিপিএম পার্টি আর একটা রয়েছে। এখন আমাদের সেক্রেটারি ম্যাডাম পরিষ্কার করে বলেছে যে ইন্ডিয়া জোটের বিষয়টা সেটেলড হবে উচ্চ পর্যায়ে, দ্যাট ইজ আমাদের দলের হাইস্ট লেভেলে। সেখানে কার সঙ্গে কিভাবে জোট হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আলোচনা যে পর্যায়ে হচ্ছে, যে ডেফিনেটলি স্টেট থেকে এটা আমাদের ন্যাশনাল লেভেলেই সেটেলমেন্টের বিষয়টা নির্ভর করছে। আমরা বিশ্বাস করি হ্যাঁ সিট শেয়ারিংটা এটা জাতীয় স্তরে নির্ধারিত হবে। তবে আমাদের রাজ্যে আমরা কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে সর্বতভাবে বিজেপিকে হারানোর জন্য, বিজেপির এই নির্বাচনে পরাজয়কে নিশ্চিত করার জন্য আমরা আমাদের ইন্ডিয়া জোটকে শক্তিশালী করার সমস্ত রকমের প্রচেষ্টা আমরা। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পরিবর্তনের পর বীরজিৎ সিনহাকে অধিকাংশ কংগ্রেসের মিটিংয়ে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত এক থাকে উনি কৈলাসহরে আছেন বা তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে। মূল বিষয়টা কি আসলে? বীরজিৎ বাবু কি কংগ্রেসের মিটিং থেকে সরে যাচ্ছেন, বা বীরজিৎ বাবুর সঙ্গে যে সম্রাট ছিল এনেছিল উনিও পদত্যাগ করলেন দল থেকে? বিষয়টা কি আসলে কংগ্রেস নিয়ে?